नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक डिफरेंट स्टाइल से करते हैं। आपको ये नीचे तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये जो तस्वीर है ये पूरी की पूरी एक कहानी है। ये कहानी पाकिस्तान के मौजूदा हालात की कहानी है। ये पाकिस्तान की तबाही की कहानी है। ये पाकिस्तान की बका की कहानी है। ये कहानी क्या है ये शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ी सीट ख़तरे में। ये सीट कौन सी है और किसको ख़तरा है ये डिटेल्स भी शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और आपको प्रोग्राम में हमने एक तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर जो है ये हम आपको दोबारा दिखाते हैं। नाज़रीन, ये जो तस्वीर है ये अबाद फ़ारूक की है। ये जो अबाद फ़ारूक है ये एक नौजवान पाकिस्तान लाहौर का ये एक बिज़नेसमैन था। ये एक सेल्फ मेड आदमी था। इसने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे नाम कमाया, पैसा कमाया और प्रॉपर्टी की दुनिया में इसने बेपनाह कामयाबियां हासिल की। इमरान खान का जो दौरे हुकूमत था 2018 के बाद, जब इमरान खान इक़्तिदार में आया तो अबाद फ़ारूक ने उसके बाद पीटीआई बाकायदा ज्वाइन किया और अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया और 3 साल तक पीटीआई इमरान खान के साथ डटा रहा। फिर उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई तो नाज़रीन, मैं अबाद फ़ारूक को पर्सनली जानता हूँ। ये इमरान खान के जलसे होते थे तो ये बड़ा पेश होता था और इमरान खान के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देने वाला ये जो निडर आदमी था, बहादुर आदमी था। नाज़रीन, फिर हालात ने पलटा खाया। 9 मई हुआ और 9 मई के केस में ये जो अबाद फ़ारूक है इसको मिलिट्री जेल में रखा गया। मिलिट्री के पास, मिलिट्री की कस्टडी में ये रहा और कहा जाता है कि इसके ऊपर टॉर्चर भी किया गया। नाज़रीन, मैं ख़ुद शाहिद हूँ उस कहानी का, उस वाक़े का, जब इसका एक मासूम बच्चा था और मैं बयान नहीं कर सकता, मैं शायद मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। मैंने खुद देखा था वो सारे का सारा इंसिडेंट, जब इसका बच्चा शहीद हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया और ये जो हथकड़ियों में इसको जनाजे में लाया गया। फिर इसकी बीवी जो है उसका वाक़या हुआ, इसको फिर दोबारा हथकड़ियों में लाया गया। नाज़रीन, इसका बिज़नेस तबाह हो गया, इसका जो जितनी भी इसकी मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। लेकिन ये बंदा नाज़रीन, ये बंदा अज़्म मुसम्मम, यकीन मुस्तहकम और आप ये कहें कि ये बंदा मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये बंदा जो है ये मंजर आम पे आया, शेव बड़ी हुई थी, कैदियों वाला लिबास पहना हुआ था, लेकिन इसकी ज़ुबान पे एक ही नारा था, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान को रिहा करो। इसने अपने लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये बंदा टीवी पे आया, कैमरे के सामने पेश हुआ और इसने इमरान खान के बारे में नारे लगाए। नाज़रीन, इसने अपना बेटा कुर्बान किया, इसने अपनी बीवी कुर्बान की, इसने अपनी दौलत कुर्बान की, अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त, इसने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन नाज़रीन, इतनी सस्टेनेबिलिटी, इतनी ताकत, और ये जो बंदा है, ये जो तस्वीर है, ये नाज़रीन इस निज़ाम के मुँह पे एक तमाचा, एक ज़ोरदार तमाचा। लगाएं ज़ोर, आप कितना लगा सकते हैं, लड़ें आप कितना लड़ सकते हैं, मारें आप कितना मार सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो यही निकलेगा। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी कहा था, या तो खौफ इंसान को खा जाता है या इंसान खौफ को खा जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया है कि ये खौफ को खा गए हैं। ये एक अबाद फ़ारूक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में जो मरकज़ी क़यादत है सारी की सारी वो जेलों में। अगर हम बात करें कैंसर की पेशेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एक एजड खातून है, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो जेल में हैं, बीमारी के साथ लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हो रही। इस तरह से मियाँ महमूदुर रशीद जो कि एक एजड आदमी है, वो जेल में पड़ा हुआ है, बीमार है, मरीज़ है। इजाज़ चौधरी जो कि दिल के आर्ज़े में मुब्तला है, बीमार है, मरीज़ है, लेकिन जेल में है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी की, चौधरी परवेज़ इलाही की, तो ये वो नाम हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो डटे रहे और खड़े रहे इमरान खान के साथ। इन्होंने बीमारियाँ, जेलें, हर चीज़ भुगत ली, लेकिन ना ही तो इनके प्लेटलेट्स कम हुए और ना ही ये मुल्क छोड़ के डील लेके बाहर भाग गए। और यही वजह है और यही वो बातें हैं जो इमरान खान को आज भी मजबूत करती हैं, इमरान खान को आज भी डोमिनेंट करती हैं। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आज भी सबसे मकबूल सियासी जमात है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अवाम में अगर किसी जमात की रूट्स हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई की। अब हम आ जाते हैं ख़बरों की जानिब। ये तो एक इमोशनल स्टोरी थी जो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने इस बंदे को लड़ते हुए देखा है, मैंने इस बंदे की सेक्रीफाइसेस देखी हैं और शायद मुझ पर भी खौफ हो, लेकिन इस खौफ के बावजूद भी मैंने ये जिक्र किया है इस बंदे का प्रोग्राम में, क्योंकि मैं ये अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझता हूँ
کہ وہ لوگ جو پاکستان کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو ایک صحافی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا جی سنا ہے آپ کی سیٹ خطرے میں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ساری زندگی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے لڑتا رہا ہوں اور میں یہ اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو میری ضرورت ہے، میں پارٹی کو جوڑوں گا، پارٹی کو توڑوں گا نہیں، اور مجھے کسی سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی بھی عہدے پہ نہ رکھا جائے پھر بھی میں پارٹی کے ساتھ تا قیامت، تا آخری دم کھڑا رہوں گا۔ ناظرین، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ انڈاؤٹڈلی، اگر ہم بات کریں سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی سیاستدان نہیں تھے، پھر دوبارہ عمران خان کے ساتھ جڑے، پارٹی میں آئے، 2024 کا یہ جو الیکشن تھا وہ لڑا، ہمارے حلقے سے لڑا، اور میں نے خود جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے لیے لوگوں کی محبت اور لوگوں کے ووٹ ڈلتے ہوئے دیکھے۔ وہ ہمارے اون چودھری صاحب جن کو اس محلے میں، اس علاقے میں، اس گلی میں، اس پورے کے پورے ان کا جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے وہاں پر ان کو کوئی بندہ لائک کرتا ہی نہیں تھا، پسند نہیں کرتا تھا، اس کو جتوا دیا اور لانگ مارجن تھا۔ سلمان اکرم راجہ والی سیٹ تو کنفرم پی ٹی آئی جیتی تھی۔ لیکن آج بھی اگر ہم بات کریں وہی فارم 45 اور 47 کی، تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے پاس سارے ثبوت بھی ہیں، فارمز بھی ہیں، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ آپ کو تو پتہ ہے ابھی کل رات بھی ایک الیکشن ہوا، وہ سندھ میں ایک الیکشن ہوا جہاں پہ پیپلز پارٹی کی طالپور صاحبہ جو ہیں وہ جیت گئیں اور پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی۔ لیکن ناظرین، یہ وہ جس طرح وہ ہے نا وہ شتونگڑا صحافی جسے منیب کہتے ہیں، منیب احمد ہے، منیب اختر ہے، کیا نام ہے اس کا، مجھے اس کا پورا جو ہے پراپر اس کے بندے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، صحافی کہاں سے بن گیا۔ وہ کہتا ہے جی 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا، پھر 2024 کا ہوا، جو 2029 میں ہوگا اس سے بھی زیادہ الیکشن جو ہے وہ غلط ہوگا، دھاندلی زدہ ہوگا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، کون سا امیج ہم پاکستان کا پیش کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہ ہیں پاکستان کے حالات اور واقعات۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کی فیملی ڈٹی ہوئی ہے، عمران خان کے دوست ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان کی پارٹی ڈٹی ہوئی ہے، اور اگر کوئی گھبراہٹ یا پریشانی ہے تو وہ عمران خان کے مخالفین کے چہروں پہ ہے۔ عمران خان کے مخالفین کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، شکست خوردہ ہیں۔ ناظرین، ہر اندھیرے کے بعد، ہر رات کے بعد سویرا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آپسی لڑائی جھگڑے ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، یہی جو ہے ایک دن انشاءاللہ یہ بدلے گا اور پاکستان مزید مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں جو انٹرنیشنل سرمایہ کاری ہے، پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری آتی تھی، مارچ میں اس میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی، اور یہ جو تھوڑی بہت ہی آ رہی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، سرکاری سیکٹر میں بالکل ہی خاتمہ ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، تو ان کے لیے یہ خبر جو ہے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہو جائیں تاکہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں اور عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ اللہ اس ملک کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔